Anda menyaksikan Breaking News, saya Wiki Adrian. Pemirsa, Amerika Serikat sebar pasukan di Timur Tengah pasca gagalnya perundingan dengan Iran. Amerika Serikat mengaku serangan akan dilakukan dengan target yang lebih luas. Pasca gagalnya proses perundingan gencatan senjata lanjutan dengan Iran, Amerika Serikat terus meningkatkan pergerakan militernya ke kawasan Timur Tengah. Berdasarkan data pelacakan penerbangan terbaru, sejumlah jet tempur dan pesawat perang telah tiba di kawasan Timur Tengah. Sekitar 2.000 personel dari Divisi Lintas Udara ke-82 Angkatan Darat AS berpotensi dikerahkan dalam beberapa hari mendatang. Selain itu, ribuan pelaut dan marinir dilaporkan tengah menuju wilayah yang sama untuk memperkuat kesiapan militer Amerika Serikat. Saat ini kapal-kapal induk Amerika Serikat masih terus berjaga di Selat Hormuz. AS juga sudah mengirimkan pesawat bombernya ke pangkalan militer mereka di Timur Tengah. Gagal negosiasi dengan Iran, Amerika Serikat memilih untuk memblokade Selat Hormuz untuk memaksa Iran menyerah. Namun Iran sudah mengirimkan pasukan elit Takavaran bersiaga di pantai selatan Iran. Amerika mulai memblokade Selat Hormuz sejak Senin 13 April. Langkah ini diambil setelah negosiasi dengan Iran gagal. Eskalasi konflik sejak akhir Februari memuncak dengan langkah yang dipilih Amerika. Trump menyebut bahwa pemerintahannya akan memblokade kapal-kapal yang membayar tarif lintas Selat Hormuz ke Iran. Tarif itu disebut Trump sebagai tol ilegal. Trump telah menginstruksikan Angkatan Laut AS memblokade di perairan internasional ke semua kapal dari semua negara yang akan memasuki maupun keluar dari perairan Iran. Kapal induk Amerika terbesar USS Gerald R. Ford juga kembali berlayar menuju Timur Tengah pasca perbaikan di pangkalan militer Amerika di Teluk Souda, Pulau Kreta Yunani akibat kebakaran. Berdasarkan data pelacakan penerbangan terbaru, jumlah jet tempur dan pesawat serang telah tiba di kawasan Timur Tengah. Sekitar 2.000 personel dari Divisi Lintas Udara ke-82 Angkatan Darat AS berpotensi dikerahkan dalam beberapa hari ini. Menyambut blokade dan kemungkinan invasi Amerika, media Iran Tehran Times merilis pengerahan Komando Operasi Khusus Angkatan Laut di pantai selatan Iran. Foto-foto sejumlah pasukan elit Angkatan Laut Iran Takavaran yang dilatih untuk operasi maritim, perang pesisir, dan misi khusus terlihat sudah bersiaga. Hari kedua blokade Amerika Serikat, sejumlah kapal tanker minyak tertahan di Selat Hormuz. Amerika Serikat melakukan blokade maritim terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Komando Pusat Amerika Serikat menjelaskan bahwa operasi ini bersifat selektif, hanya berlaku bagi kapal yang masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga memperingatkan bahwa setiap kapal angkutan laut Iran yang mendekati blokade akan segera dilenyapkan. Ketegangan kawasan Teluk meningkat setelah blokade Amerika Serikat di Selat Hormuz. Dampaknya langsung terlihat, dua kapal tanker minyak memilih putar balik. Berdasarkan data pelacakan Marine Traffic, dua kapal memilih putar haluan pada hari Minggu 13 April 2026. Keputusan diambil hanya beberapa menit sebelum sampai di titik sempit selat. Kapal yang menuju ke China tersebut memilih mengubah rute untuk menghindari risiko.
Ini menunjukkan adanya kekhawatiran akan keamanan di salah satu jalur distribusi minyak paling strategis di dunia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan akan menyerang kapal yang keluar dari pelabuhan Iran. Sementara China mengingatkan Amerika Serikat untuk tetap mengedepankan diplomasi, bukan ancaman. Amerika Serikat resmi menutup Selat Hormuz. Kapal-kapal yang melintas dari pelabuhan Iran tidak bisa lagi melewati Selat Hormuz. Keputusan ini ditegaskan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Your anticipation, Mr. President, that other countries will assist in this effort to blockade Iran and those. Yeah, other countries are going to also. Which countries, sir? We don't need other countries, frankly, but they've offered the services. We'll let it be known probably tomorrow. Has the blockade started, sir? Yeah, started 10 o'clock. Sementara itu, China mengingatkan Selat Hormuz adalah jalur perdagangan internasional dan tidak boleh ditutup. China juga membantah mengirimkan senjata ke Iran. 霍尔木兹海峡是重要的国际货物和能源贸易通道，维护该地区的安全稳定和畅通，符合国际社会共同利益。海峡通航受阻的根源在于伊朗战事，解决这一问题的出路是尽快停火止战。各方应该保持冷静和克制，中方愿继续发挥积极建设性作用。中国在军品出口方面一贯采取慎重、负责任态度，根据本国出口管制法律法规及承担的国际义务，实施严格管控。我们反对无根据的抹黑。 Saat ini, kapal-kapal induk Amerika Serikat masih terus berjaga di Selat Hormuz. Tidak hanya di laut, Amerika Serikat juga sudah mengirimkan pesawat bombernya ke pangkalan militer mereka di Timur Tengah. Sementara itu, pemirsa, Uni Eropa mengecam penutupan Selat Hormuz oleh Amerika Serikat. Sejumlah langkah pun akan segera diambil bila penutupan berlanjut, diantaranya adalah negosiasi dengan negara-negara yang terlibat. S'agissant de la question de Noureddin et du détroit d'Ormuz, la situation actuelle, en effet, la fermeture cause d'énormes dommages et le rétablissement de la liberté de navigation revêt pour nous une importance capitale. Nous rejetons et continuerons de rejeter toute mesure ou arrangement qui entrave la sécurité maritime et qui limiterait la liberté de passage dans le détroit d'Ormuz conformément au droit international. Ce qui se passe en effet aujourd'hui dans le détroit d'Ormuz constitue un appel très clair à ce jour en faveur d'une coalition internationale forte en matière de sécurité maritime. S'agissant des initiatives que nous voyons éclore et émerger sur le terrain, de nombreuses initiatives sont sur la table, mais les objectifs restent très simples, à savoir un passage libre et en toute sécurité pour tous les bateaux via cet itinéraire, le... Sementara itu, Israel menegaskan tidak akan berhenti menyerang Iran hingga rezim berganti. Israel beralasan rezim Mujtaba Khamenei dengan program nuklirnya berbahaya untuk dunia. Pernyataan ini disampaikan dalam upacara Holocaust di Tel Aviv. התרענו פעם אחר פעם על כמויות הטילים הבליסטיים שמאיימות על אזרחי ישראל בכל מקום בארץ ועל הסכנה הנשקפת לנו מהמשטר האיראני. ולבסוף לקחנו את גורלנו בידינו ויצאנו לשתי מלחמות כורח. במלחמת שגת הארי הוביל צה"ל בסיוע המוסד מתקפה חסרת תקדים שהנחיתה מכה קשה על המשטר האיראני נגד מי שחרת על דגלו להשמידנו, נגד מי שתלה שעון ענק הסופר כביכול לאחור את קיומנו. לצידנו בברית איתנה ובשיתוף פעולה היסטורי עם המעצמה החזקה ביותר בעולם נלחמנו יחד למען ערכי הצדק והחירות. 40 ימי לחימה עצימה הביאו להישגים משמעותיים ביותר ובראשם פגיעה במטרתו המרכזית של האויב, השמדת מדינת ישראל. המוסד פעל פעם נוספת בלב טהרן
הבאנו מודיעין מדויק עבור חיל האוויר, ופגענו בטילים שמאיימים על אזרחי ישראל. אך משימתנו טרם הושלמה. לא חשבנו שמשימה זו תושלם מיד עם שוך הקרבות. אך תכננו גם תכננו שהמערכה שלנו תימשך ותבוא לידי ביטוי גם בתקופה שלאחר התקיפות בטהרן. מחויבותנו תושלם רק כאשר יוחלף המשטר הקיצוני הזה. אותו משטר שרוצה את השמדתנו חייב לחלוף מן העולם. זו משימתנו, לא נמשיך להביט מנגד על איום קיומי נוסף. מתוך ציווי ברור, לעולם לא עוד. Sementara itu, tentara Israel menerbitkan rekaman yang menunjukkan seorang pemuda tewas akibat serangan drone FPV di Lebanon Selatan. Situasi tegang serangan pesawat tak berawak Israel terus berlanjut. Diketahui serangan drone Israel kali ini telah menewaskan seorang pemuda di Lebanon Selatan. Serangan ini merupakan bagian dari konflik yang terus berlanjut antara Israel dan kelompok bersenjata di Lebanon dan seringkali melibatkan penggunaan drone FPV. Ya, pemirsa, pertama dalam sejarah, hari ini Israel dan Lebanon berunding untuk mencapai perdamaian. Meski belum menemukan solusi, namun kedua negara optimis perdamaian bisa tercapai. Perundingan digelar di Washington DC, Amerika Serikat. Kedua negara diwakili duta besar mereka untuk Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio hadir sebagai mediator. Dalam perundingan, Israel sendiri tetap bersikeras serangan ke Lebanon untuk menghabisi Hizbullah. Iran pun dituding menjadi penyebab Israel menyerang Lebanon. Pertemuan ini adalah pembicaraan tingkat tinggi pertama mereka dalam lebih dari 30 tahun lalu. Well, first of all, on the first question, it's imperative that there's a complete delinkage between Lebanon and Iran. Iran is the malign influence in the region and around the world, and Hezbollah is their proxy next to Israel. It's like a front operation of Iran against Israel. And now is the opportunity to push them back because they're as weak as they've never been. So there's an imperative to maintain that delinkage. In terms of agreement with Lebanon, we're working on the agreement on every front, on the security front and on the civil front, to try to achieve together a complete peace treaty that the moment we have the security issue solved, we can take the peace treaty and embark on a harmonious relationship like we have with the other Abraham Accord countries. Perserikatan Bangsa-Bangsa optimistis akan adanya negosiasi tahap kedua. PBB juga mengingatkan Israel melanggar hukum internasional bila terus menyerang Lebanon. The indication we have is that it is highly probable that these talks will restart. I had today a meeting with the Deputy Prime Minister of Pakistan. And I want to take profit of this occasion to express my enormous admiration to Pakistan for the very important initiative that Pakistan has been assuming in order to bring peace to the Middle East. Well, I believe that nobody expects that these talks today will solve all the problems. But I think it will be very important if these talks create the conditions to a change in the way the actors have been developing their activities. Until now, the truth is that Hezbollah and Israel have always helped each other to destabilize the government of Lebanon. Whenever Israel occupies part of the territory of Lebanon, that is the pretext Hezbollah uses to say we cannot disarm, we must keep the resistance. Israel mengevakuasi tentara yang terluka di Lebanon ke Haifa untuk mendapatkan perawatan. Helikopter militer Israel mendarat di landasan helikopter rumah sakit untuk mengevakuasi tentaranya yang terluka akibat perang di Lebanon dengan pejuang Hizbullah.
Terlihat tim medis menandu korban luka untuk mendapatkan perawatan. Sejak pertempuran kembali berkobar, 81 tentara yang terluka telah dirawat di rumah sakit Rambam dari Lebanon, sementara 314 warga sipil lainnya dirawat akibat peristiwa terkait serangan rudal di negara mereka.